Ito po yung ginawa namin bahay. Kisame. Ayan. Ito po yung master bedroom kay Boss Larry. Ito. Ayan. Uy. Center light. Tapos cube light. Oh, ganda. Ito yung finish na. Ayan. Hop. Ceiling. Cube light with naka-drop siya sa center. Ayun. Kasi yung mga ilaw. Ayan. Tapos na po kasi ako ngayon ngayong araw na to. Tapos na yung ceiling. Okay. Okay. Ito yung master bedroom. Ito yung isang kwarto. Tuta! Ibidyohan ko lang ha. Hindi, okay lang. Sige. Ito yung second bedroom. Plain lang naman siya. Plain. Ayan. Di ba mainit? Plain lang siya. Ayan. May center light din. Ayan. Okay. Okay, thank you. Tapos ito yung 3 bedroom. Ayan. Ito yung 3 bedroom. Yan kay Timeli. Kwarto to na Timeli. Center light. Plain lang din siya. Plain. Tapos ayun. Yan lang. Buti natin yan. Plain lang siya. White. Yan. Tapos dito tayo sa salas na malaki. Ito na yung salas natin, oh. Ayan, puro cube light lang naman yung design yan. Pero napakaluwang. Ito, yan salas. May design din siya yan. Ito yung dining area. Yan, kainanakay pa kasi dito. Ito po yung kitchen area. Yan. Yan, binuksan ko yung ilaw. So marami rin siyang pin light. Center light. Yun. Okay, dito lang ginawa mo. Yan. So ito yung sa living area. Living area tayo. Yan. May cube light din siya. Center light. Tsaka pin light yan. Yan. Yung living area. Okay. Napakaluwang nito. Ito natin. Yan. Yan. Dining, tapos dining area. Ito yung pinakasalas. Napakaluwang. Ito yung kitchen area. Yan. Plain lang siya na brown. Tapos ito yung CR natin. Napakalaki kasi ng bahay. Plain lang din siya. White. Ayan. Plain lang na white. Ayan. Napakalaki. Ito. Yun. Kitchen area. Simple pero napakagandang tingnan. Napakalinis. Ayun o. Si Dieter. Ayan. Tayo ko na ilaw. Tapos dito tayo sa labas. Ito yung terrace. Bali may cube light din yan. Hindi ko pala nalalagay ilaw. Yun yung terrace. Same design lang naman siya. Ano lang malinis. Yan. Terrace. Tapos labas. Ikot. Yun. Tapos na yung mamaya. Yan na lang. Ito mamaya nilalagyan ko rin ng cube light. May ilaw din yung cube light. Pin light. Bali pin light lang at saka center light lang. Yan. Yung ano wala pa. Yan yung terrace natin. Yan. Ito yung paikot test labas. Oh. Ayan. Ito yung mga dito rin. Ayan. Napakalaki kasi. Ganda naman yan ng matapos yun. Yung labas. Yan yung terrace. Ito yung labas. Ayan. Kasi ito na lang. Kapraso na lang ito. Yun na lang. Mamaya tapos na rin yun. Kasi yung ginawa nating labahan yun. Ayan, labahan yun. Yung banda rin.